ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப நாளாக பார்த்துன்னு இருக்க ஒரு சீரீஸோட லாஸ்ட் எபிசோட் கடைசிக்கு வந்துட்டோம். எப்படியோ இப்போ வந்து என்ன இப்போ சீரீஸ்னால் 1000 குழந்தைகள். ஸோ வந்து 7th எபிசோட். போன எபிசோடில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒன்றுமே ஆகலை. ஆச்சு நடந்தது என்னென்னு காட்டினாங்க. விபினோட ஏன் பண்ணுறாரு, ஏன் பண்ணுறாரு கூட இன்னும் காட்டல, தெளிவாக சொல்ல. ஒரு மோட்டிவ்னு ஒன்று சொன்னாங்க. இல்லை ஓகே, அது என்னன்னா மோட்டிவ் சொல்லிட்டாங்க. பட் அதை நம்ம 3வது எபிசோட்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அவங்களும் சொல்லிட்டாங்கடா, கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ரஹ்மானுக்கு வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் பத்தலையாம், அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் பத்தலையாம். ஸோ ஸ்பெஷல் டாஸ்க் வச்சு மேனேஜ் இல்லை இன்னொரு 4 ஒர்க் ஸ்டேஷன் கேட்டிருக்காரு. அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க. டோனி ஸ்டார்க் மாதிரி இப்படி பிபின் ஃபோட்டோ ஜூம் பண்ணி பார்ப்பாரு. கேட்டிருக்காங்க. ஃபினிஷிங்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவர் வந்து சாவடி தான் பிபினை பிடிச்சாலும் அவன் வந்து எப்படியும் அந்த உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். சாரா அம்மாச்சியோட கன்ஃபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த சாரா அம்மாச்சி தான். இல்லை சாரா அம்மாச்சி கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது என்னன்ட்டு இல்லை அதுதான் அந்த 1000 இது பண்ணியிருக்கேன், நான் ஸ்வாப் பண்ணியிருக்கேன்றது தான் கன்ஃபெஷன் போல. பட் அது யார்கிட்டயும் சொல்ல வேணாம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற எபிசோட் 7வது எபிசோட். பேரு ஆன்டி கிளைமேக்ஸ். பேர்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது கிளைமேக்ஸ் இல்லை. ஸோ எனக்கு கன்ஃபார்மாக நான் அச்சு சொல்ல செகண்ட் சீசன் தான் அப்படின்னு நான் வச்சு முடிஞ்சாலே டென்ஷனாக இருக்கும்டா. என்னடா ஒரு சீசன் அவ்வளோ நேரம் பார்த்து ப்ராங்க் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம சீசன் ஃபுல்லாக எல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சரி போ. ஓகே கைஸ், ஸோ ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் வந்து போய் பார்க்கலாம். எபிசோட் 7 வச்சிருக்காங்க. நம்மளா தான் போயிட்டு ஜம்ப் பண்ணி உட்காந்துருக்கோம். அதில் 7th எபிசோட் ஆன்டி கிளைமேக்ஸ். ஆன்டியை பார்க்கலாம், ரியாக்ஷன் பண்ணலாம். போடுறா பிஜிஎம். മറുപടിയും മുതലും നോട്ടീസ് ഞാൻ അയക്കാം. എന്നാൽ എൻ്റെ സോണിച്ചോ, ഇത് തൻ്റെ അനിയനല്ലടോ. സ്വന്തം അനിയന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമം കാണിക്കുന്നത് എന്നാത്തിനാടോ? അനിയനാണേലും അപ്പനാണേലും പന്നത്രം കാണിച്ച ഈ സോണി വിടുക. ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം അറിയാനുണ്ട്. എന്നതാടോ? സാറിനൊരു സാറേ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരമ്മച്ചി. സാറേ, നമ്മുടെ ആ മജിസ്ട്രേറ്റിനും പോലീസിനും വെവ്വേറെ കത്ത് സീൽ ചെയ്തേപ്പിച്ചൊരു നേഴ്സ്. ഇപ്പോഴല്ല, ഒരു 10-12 വർഷം മുമ്പാണ്. ഓ യെസ് യെസ് യെസ്, ഞാൻ സാമൽ സാറിന് കൊടുത്ത കത്ത് ആ ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ അത് തന്നെ. അതിൻ്റെ മാറ്റർ വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് ഞാൻ ആ കത്ത് ചാമ്പറിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു. സാമൽ സാർ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ. അല്ല, തനിക്കിപ്പോൾ ആ കത്തിലെ മാറ്ററെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്നാത്തിനാ? ഈ സാറെ അന്വേഷിച്ചൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നെ കാണാൻ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നേ. ഈ ആളെ പറ്റി ഒന്ന് തിരക്കി നോക്കിയപ്പോൾ, വന്ന ആളെ പറ്റി ഒന്ന് തിരക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അവരാ നടിയില്ലേ ആൻസി, ആ മർഡർ കേസ് അന്വേഷിച്ച ഓഫീസറാണ് അജി കുര്യൻ. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അവരെ പറ്റി ചോദിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ, ഐ ഫീൽ സംതിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇവരെ കൂടാതെ സുനീർ, വർഗീസ് പോൾ, കുമാർ, പിന്നെ ബിബിനും കൂടി ബിബിൻ്റെ അടുത്ത ഇര. സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ വന്നോണ്ട് ബിബിനോ தான் ഇത് நினைக்கிறேன். இன்னொருத்தர் இருந்தாங்க. നമുക്കെന്നാ ലിസ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ള അത്ര ആളുകളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിക്കൂടെ? അവരിൽ ഒരാളെ ഇരയായി ബിബിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ മാത്രം ശരിയുടെ അളവുകോൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അത് അവൻ്റെ തോന്നലാണ്, തീരുമാനമാണ്. അതിനുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ആൻസിയും സഞ്ജീവും. ബിബിൻ്റെ ക്രിമിനൽ ബ്രില്യൻസിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോലീസ് ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നേരിടാം. റൈറ്റ് ബോയ്സ്? സാർ, ഷുവർ സാർ. നോക്ക്. ആ എന്തായിരുന്നു? അജി കുര്യൻ സാറിനുള്ളതാണ്. ആ ശരി, ഓക്കെ. സാറിനുള്ളതാ. ஃபாலோ பண்ணுறடா பாடி சோட. கத்துகள் அடுத்து இதுரா. ஆமாண்டா, அந்த லெட்ரு ரெட்டு பிளாக் എടാ ഇത് கண்ணு வேணும்னு கேட்டியாங்க. இவரோட புண்டா. Candice, I want to see it on the screen. அதுக்கு தான் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படிரா? அது எப்படி பாங்க? How? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മറ്റൊരാൾ അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഈ സീക്രട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ പറ്റി ബിബിൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ അവൻ്റെ പിന്നാലായിരുന്നില്ല, അവൻ നമുക്കൊപ്പമായിരുന്നു.
இன்னும் மூலையில் 2 பேர் உட்காந்துக்கிறானுங்களே அவனுக்கு மேலே டவுட். ആൻഡ് നൗ എൻ ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച്. ആ രണ്ടിൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ വെച്ചുള്ള കളി. ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ലെറ്റ് ഹിം വിൻ ദിസ് ഗെയിം. ഇങ്ങേ ഉட்கார்ந்தா ഒന്നും பண்ண முடியாது. സർ CCTV ചെക്ക് ചെയ്യൂ. ആ കത്ത് ആര് ഡെലിവറി ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയണം. ഫാസ്റ്റ് സർ. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പറ്റിയുള്ള വേറെ ബോട്ട്സ് എനിക്കറിയണം. എത്രയും വേഗം. ഐ എം ഓൺ ഇറ്റ് സാർ. ഹലോ മെർലിൻ. ഹലോ സർ, എനിക്കിപ്പോൾ ബിബിൻ്റെ ഒരു കത്ത് വന്നു. കൊറിയറായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലേക്ക്. എപ്പോഴത്തെ പോലെ സെയിം ആയിട്ട് 2 ആൾക്കാരുടെ പേരും വിവരവും. ഞാനിത് സാറിന് അങ്ങോട്ട്. വേണ്ട മെർലിൻ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഇതാരാ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് കണ്ടില്ല? ഇല്ല സർ, ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടയിലേക്ക് പോയതാ. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കവർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. CCTV ഒന്നും കൂടെ മാറ്റ മാട്ടാണ്. എത്ര സമയമായി കാണും മെർലിൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ? ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്. ജംഗ്ഷനിലെ കടയിലാണ് പോയത്. ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര. ഇവിടെ CCTV ഉണ്ടോ? ഇല്ല സർ. എന്തായിരുന്നു സാർ? പോലീസ്. എനിക്കിതാ ആ ക്യാമറയിൽ വിഷ്വൽസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സാർ ക്യാമറയുടെ ഔട്ട് അവിടെയാണ്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. പുറത്തേക്കുള്ള ക്യാമറ ഇല്ലേ സാർ? യെസ്. സാർ രാവിലെ തൊട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് വേണോ? വേണ്ട, 1 മണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള തൊട്ട് മതി അല്ലേ? അതെ, ഏകദേശം അത്രയും സമയമായിട്ടുള്ളൂ. ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ. യെസ്. സർ, CCTV വിഷ്വൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തു. തൊപ്പി മാസ്ക് ഇട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡെലിവറി. വേഫാസ്റ്റ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു കൊറിയർ സർവീസിന്റെ റെഡ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പേരിലൊരു കൊറിയർ എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറില്ലേ, അതിലാണ്. ഒരു നീല വണ്ടി. CCTV വിഷ്വൽസിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സാറിന് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. സാർ ഇത് ബിബിനാകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ല സർ, ഇത് അവനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അവരിലേക്ക് എത്തിയാലേ ബാക്കി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தா നമുക്ക് யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும்டா. அது அட்ரஸ் நான் போட்டுருக்கேன். കോമൺ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ബിബിനിലേക്കും നമ്മൾ എത്തിയേക്കാം. അതിന് ഇവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തണം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ. സർ, സനലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. ഗുഡ് ലക്ക്. താങ്ക്സ്. അജയ് സർ, ഇനിയൊരു അവസരം കൂടെ ആ ബിബിന് നൽകരുത്. കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കണം. പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നേരെ വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ. തനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ? ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തുനിന്നാ. ബാസിയേട്ടൻ്റെ വാടകയിലെ വീട് തപ്പിപ്പോയിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കറങ്ങി അവിടെ എത്തിയ. അയ്യോ സാറേ, ആ വീടൊക്കെ അവിടെ റോഡിന് വേണ്ടി സ്ഥലമെടുത്തപ്പോൾ പോയി. സനലിനെ കാണാനൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാ. സനലുണ്ടോ ഇവിടെ? സാറന്മാര് വാ. 13-ലെ മഴയത്ത് പൊളിഞ്ഞു വീണതാ. ഇവിടൊക്കെ ശരിക്ക് വെള്ളം കയറിയായിരുന്നു. ഞാനും സതിയും സനലിൻ്റെ താഴെയുള്ളതുങ്ങളും ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. സനൽ വന്നില്ല. ഇവിടെ കാവൽ കിടക്കായിരുന്നു. 9 വർഷമായി സാറേ അവൻ മരിച്ചിട്ട്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് കാശൊക്കെ കിട്ടി. പക്ഷേ പൊളിഞ്ഞത് തിരിച്ചു കെട്ടാൻ കാശ് മാത്രം പോരല്ലോ, ബോഡി കൊണ്ട് തോന്നണ്ടേ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ എൻ്റെ മോനുള്ളതല്ലേ. അല്ല, സാറന്മാരെന്തിനാ അവനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത്? ஐயோ, நான் அனுப்பி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வேற யாருன்னா. ജിബ്രാന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി എനി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഫ്രോം വിനോദ്? അത് ഹോസ്പിറ്റൽ പേര് தான் போட்டுச்சு. അയാളുടെ ഫാദർ മുരളി ഒരു ലൈബ്രറിയൻ ആയിരുന്നു. അയാൾ 85-ൽ ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. എന്താ കാര്യം? ഞങ്ങൾ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സാണ്. ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും പെടാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നവർ. നിങ്ങൾക്ക് കാരണം അറിയാമെങ്കിൽ, സുമലത എൻ്റെ ഭാര്യ, ജിബ്രാൻ്റെ അമ്മ, ഒറ്റ മകൻ. ചെറുപ്പത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു. വായിക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടി. പക്ഷെ പഠനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ ഒതുക്കിയല്ല ഞങ്ങൾ അവനെ വളർത്തിയത്. ഈ ബിയർ ലിക്കറൊക്കെ ഞാൻ അവൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന പിന്നെയാ കുടി ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നേ. പിന്നെ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നും കുടി. ഗുഡ് ഫാദർ. പിന്നെ വീട്ടിലും പുറത്തൊക്കെ തല്ലും അഴക്കും. എനിക്ക് കള്ളുടിക്കാനായിട്ട്
ഞാൻ തൻ്റെ അടുത്തോ ആ തള്ളെന്ന് പറഞ്ഞടുത്തോ ചോദിക്കാറില്ല. അതിനൊക്കെ എന്നെ വന്നിട്ടുള്ള കോപ്പ്. എനിക്ക് കള്ളു കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ വല്ല കഞ്ചാവോ ഗുളികയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റോളാം. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്താണ് ഇനി എന്നെ പറ്റിയിട്ടോ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കോളത്തിലെ പേരാണോ? തനിക്ക് എന്നോട് ഇത്ര വലിയ പ്രേമം പോയിരുന്നെങ്കിൽ താനെടുത്തിരുന്നു എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചത്. അന്ന് തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ കഷ്ടകാലം. ഖലീൽ ജിബ്രാൻ. சோத்தில் விஷம் வச்சுட்டு போங்களா? അമ്മ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എന്താ ഒരു കോൾ വിളിക്കട്ടെ. അമ്മ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എന്താ ഒരു കോൾ വിളിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ ചെവുക്കല്ല അടിച്ചു പോയാ? നിങ്ങളെ ഫോൺ എന്താ ഒരു കോൾ വിളിക്കട്ടെ? ഇല്ല, ഇനി നീ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. നീ നിന്റെ പാട്ടിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയക്കും, ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക്. ചുമ്മാ ഡയലോഗ് അടിച്ച് വെറുപ്പിക്കല്ലേ. താ ഫോൺ താ. എന്നെ പ്രാന്താക്കല്ലേ. അമ്മ കളിക്കാതെ ഫോൺ തരാൻ. ചുച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ തള്ള നിന്നോട്. അവളെ തലക്കടിച്ച് കൊന്നേനാ സാറേ അവൻ ജയിലിൽ കിടന്നത്. ചാകേണ്ടത് അവനായിരുന്നു സാറേ. അവന്റെ കള്ളുകൂടി ഒരു രോഗമായിട്ടാ കോടതി കണ്ടത്. 6 വർഷത്തിൽ ശിക്ഷ തീർന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയൊരു ദിവസം അവനോട് വന്നിരുന്നു. അന്നാണ് ഞാൻ അവൻ അവസാനമായി കാണുന്നത്. ചെയ്തു പോയി. അപ്പ അമ്മയാണെന്നൊന്നും കണ്ണീ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്തു പോയി. ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല. എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകാനാ പ്ലാൻ. അതിനുമുമ്പ് അമ്മയെ കണ്ടൊന്ന് തൊഴണം, മാപ്പി ചോദിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ஒருவேளை இவர் தான் அந்த செகண்ட் எபிசோடில் வந்து செகண்ட் ஆஃப் அது மாதிரி தான் இருக்கா லைட்டாக. പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജിബ്രാനെ തെറിക്കിയിട്ടില്ല. അവസാനമായിട്ട് അമ്മയെ തൊഴുതുപോയ പോക്കില് ആണോ? തൂക്കിയിരുന്ന താലിമാല ഇരുന്ന മാട്ടാൻ പോളത് അവനെയൊക്കെ എന്ത് തിരക്കാൻ. ലായിക്കയുടെ കെയർ ഓഫിൽ എന്തോ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തി പിന്നെ ആ വഴിക്ക് പോയെന്നാണ് സാർ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കേട്ടത്. അവൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കുറേ നേരം കരഞ്ഞു. ആരും അടുപ്പിക്കാനില്ല, കരും പട്ടിണിയാണെന്നൊക്കെ. മുഖം തിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നേര്യമംഗലത്തുള്ള ഒരു പരിചയക്കാരൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. അവ അവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ അവൻ്റെ ഒരു കാര്യവും തിരക്കാൻ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് കാര്യം തിരക്കാം. അത് വേണ്ട ലൈക്ക. ആ ഞങ്ങൾ തിരക്കിക്കൊള്ളാം. ഓ കടയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് തന്നാൽ മതി. ഓ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക, ഞാൻ എടുത്തു തരാം. இவருதான் காண்டத்துறானுங்க. இது தேவையில்லையடா. இப்போ டைம் பாஸ் பண்ணுறான் இல்லடா மீட்டப். அதுக்கு ஒரு வானம் ஷாட்டு காமிச்சிட்டு பட்டு தான் பரவாயில்ல. அவன் வெயிட் பண்ணி நம்ம என்ன வெயிட் பண்ணோம். ஹீட்டேஜ் பார்த்து கீழே ஊந்துருவேன்னு சொன்னீங்க. അത് കൂടെ കമന്റ് பண்ணுங்க. ഫൈനൽ ലാപ്പാണ്. അതാണ് തന്നെയും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറക്കിയത്. സന്തോഷമല്ലോ സാർ. ഞങ്ങൾ യോസി പണിയുന്നു. ആ SCRBയിൽ നിന്ന് ജിബ്രാന്റെ ഫോട്ടോ വന്നോ? അത് 2011 കേസാണ് സാർ. നിങ്ങൾ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ തിരക്ക്. അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാനിക് ആക്കരുത്. നൈസായിട്ട് പൊക്കിയേക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ஹீரோ சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் கெட்டப்போ மாற்றுறீங்க. இப்படி போனாலே போலீஸ் தெரிஞ்சிடும். அவன்தானா സാറ്? എതുക്ക് അത്? ചേട്ടാ എന്തോ രണ്ടിനും കൂടി എടുത്തോ. എന്തായി? ആളിവിടെ ഇല്ല സാർ. ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കള്ളു കുടിച്ച് ഇവിടെ എന്തോ അലമ്പായി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വിട്ടു. കുറച്ചു കാലം ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. താമസം റാണിക്കലിൽ എവിടെയോ ആണ്. കൃത്യമായ സ്ഥലം ഓർമ്മയില്ല. അത് വാങ്ങി കുടിക്കുക. അയാൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ആ ചേട്ടനറിയാം.
കറക്റ്റായിട്ട് വഴി കേട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്ക്. நான் உங்களுக்கு பாசன் இல்லை நீ சொன்ன ஹீரோ தான் அந்த ஹீரோ கட்ட ஒரு சீன் வச்சுட்டாங்க. எதுக்கு அது எதிரா இல்லை இவங்க அங்கே போயிட்டு தின்னாங்க ஜஸ்ட் இவர் வந்து கடைக்காரர்கிட்டே கேட்டு முடிச்சுட்டு ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നിട്ടില്ല. நீ எவ்வளோ சீனா போட்டு நசீப் வச்சு முடிச்சா மத்திய அந்த மாதிரி தான். ഒന്നതിനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പോയി എടുത്തിട്ടോ. സ്വർണ്ണം എന്തോ പണയം വെച്ചതിൻ്റെ. എടി എവിടെ സാറേ? വേറെ കാര്യം, ഈ ജിബ്രാനെ തിരക്കി തന്നെ വേറൊരാൾ വന്നിരുന്നു. ഈ ആളായിരുന്നോ? കുറേ നാളായില്ല സാറേ, ശരിക്കും മുഖം ഓർമ്മയില്ല. ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളാ, പക്ഷെ ഒരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. സാർ യെസ്. വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല സാർ. പക്ഷെ ഭാഷ തമിഴാ. സോ പ്രോബബ്ലി തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആവാനാ സാധ്യത. என்னடா வரலன்னு நினைச்சேன். താൻ എന്തായാലും സൈബർ സെൽ ത്രൂ ആ നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുക. സാർ ലെറ്റ്സ് സീ where it leads us to. எப்போ வண்டியை So തമിഴ്ക്കാരൻ. ഇതുവരെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വെച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റീഡിങ്സ്? കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് അല്ല. വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ഡാർക്ക്. ജിബ്രാൻ എന്നൊരാൾ ഉണ്ടെന്നും അയാളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണെന്നും മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ. അയാൾ എവിടെയാണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. സാർ സൈബർ സെല്ലെന്നാ ഇറ്റ്സ് തെങ്കാശി സാർ. അവിടെ പട്ടക്കുറിച്ചി എന്നൊരു വില്ലേജ് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് സാർ. അപ്പോൾ ജിബ്രാനെ തേടിയുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അടുത്ത പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് തേങ്കാശിയാണ്. യെസ് സാർ. கட்சியில் பிபின் தான் வந்து இவங்க வந்து பிபினால் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் சேலஞ்ச் ஒன்று கொடுத்து இவங்களே போயிட்டு இவரை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுருவாங்க போல. நெட்டில் வச்சேன் நினச்சா டேஸ் நெட்டில் வச்சேன். இந்த பிபின் சொல்கிறேன், நானும் அதான் தேட்டர் இருக்கேன், இவங்க யாரையும் கொள்றாங்க. ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്ത്. വിനോദേ സാർ, അനിൽ സാർ തന്നു വിട്ടത് കണ്ടു എടുത്തേ. ஓ இப்போ தான் அதே பார்க்குறாங்களா அவங்க? ஓ ஓகே ஓகே. பெண்ணா தான் ஃபெசிலிட்டிஸா? என்னடா ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஜினியர் ரகமான் உட்காந்து எடிட் பண்ணியிருப்பாரு நினைக்கிறேன்டா இதெல்லாம். സാർ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ്. ബട്ട് ഒരു കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക, ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ. അത് പക്ഷേ മറ്റൊരു ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ടാവരുത്. മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ് സാർ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. எனக்கு அப்படின்னு பார்த்தா மாதிரி இருந்துச்சு. ஒன்றும் கிளிக்க போதில்லை, இது ஒரு கண்ணு வரை உள்ளுக்கு தென்காசி போகிற வரைக்கும் காட்ட கொடுது. ஏசி காருக்குள்ள இதுக்கடா கூலர்ஸ் மாற்றி மாற்றி ஓட்டுறாங்க. இங்கே வந்து பரோட்டா பீஃப் கேட்டுறாங்க. அது கோயம்புத்தூரில் போய் கேட்டுற போகிறாங்க. பிபின் உட்காந்துக்கிறாரு அவங்க. இல்லை மம்முட்டி உட்காந்து. எதுக்குடா அந்த ஷர்ட்டு மற்ற ஷர்ட்டில் அப்படியே எல்லாத்துக்கும் ரீசன் வச்ச மாதிரி கேட்டுங்க. அதே சாப்பிட்டாங்கடா. സാർ കട്ടുകൾ. സാർ ജിബ്രാൻ്റെ നമ്പർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സെയിം ടവർ ലൊക്കേഷൻ പട്ടക്കുറിച്ചി. പ്രിസൈസ് ലൊക്കേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സൈബർ സെൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. இன்னும் அந்த டெக்னாலஜி வரல. அப்போ என்னடா இவனுக்கு என்னென்னமோ அனுப்பினுக்கிறான், இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும்டா. ஹலோ ஜிப்ரான். ஹலோ, நீங்கள் யார்? இந்த ஃபோனோட ஓனர் உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த ஃபோன் எப்படி உங்கள் கைக்கு வந்துருச்சு? சார் 2 வாரமாக ஒரு கேரளாக்கார பையன் டெய்லி இங்கே வந்து மத்தியானமும் ராத்திரி சாப்பிட வருவான் சார். பார்க்க வெள்ளந்தியாக பிஞ்சான் சார். அப்புறம் ஒரு புதன்கிழமை வந்து நைட்டு வந்து ஒரு ரகசியம் சொன்னான். அவன் கையில் காசு இல்லை, இந்த ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு நைட் எனக்கு சாப்பிட கொடுங்கண்ணா. நான் வந்து ஃபோனெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம்பா, நீ சாப்பிட்றத சாப்பிட்டு நீ போ. அதுக்கு அந்த பையன் வலுக்கட்டாமல் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நாளைக்கு வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டான் சார். இன்னைக்கு காலையில் என் டேபிள் அந்த ஃபோனை பார்க்கும்போது தான் அடுத்த நாளே வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னானே. ஃபோனை ஆன் பண்ணி ஏதாவது நம்பர் கிடைச்சிதுன்னா அவனை கான்டாக்ட் பண்ணி விசாரிக்கலாம்னு தான் அப்படின்னு தான் ஆன் பண்ணேன். பரபிரம்மம், எனக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது, திருட தெரியாது. சார் இந்த ஆளு தானா? சார் ஃபோட்டோ எதுவும் கிளியராக இல்லை சார், வேறு ஏதாவது ஃபோட்டோ இருந்தால் காட்டுங்க சார். சார் இங்கே வேலை செய்கிறவங்க நிச்சயமாக அவங்கள பார்த்துருப்பாங்க, கொஞ்சம் விசாரித்து பார்க்குறீங்களா ப்ளீஸ்? அப்படின்னா ஒரு ஷாட் ஒரு கலர் இருக்குது சார் அறிவுக்கு தெரியும் சார்,
ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் ஒரு நாள் நின்று பேசிட்டு இருந்ததை ரொம்ப நேரம் நின்று பேசிட்டு இருந்ததை நான் பார்த்துருக்கேன் சார். யார் அந்த அறிவு? எங்கள் டீம் மாஸ்டர் தான் சார். அறிவே வாடா, உன்னை பார்க்க உன் கேரளாக்கிற ஃப்ரெண்டு வருவான்ல, அவனை பற்றி சார் இதை தெரிஞ்சது சொல்லு சார். அவன் பேர் அப்படி சொல்லிடுங்க சார். ஜிப்ரான், கலீல் ஜிப்ரான். ஜிப்ரானே 2 ஒரு ஆள் தானே. இவர் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா? தெரியும் சார், நான் இன்னொரு வாட்டி அங்கே போயிருக்கு. வடக்கான். வா. நீ ஏன்டா தமிழ் பேசுற? வடக்கான்றா. வடக்கானாது அறிவின் பேர் வச்சிருக்கான். அவன் விருந்தா பேசுனான். அறிவு இல்லாத மாதிரி பேசுனது. அவரு நல்லா தமிழ். எதுக்கு அப்படி பார்க்க? இடத்துக்கு போயிருக்கு. டூப்ளிகேட் பொருள் நான் வைக்க மாட்டான் சார். தானே 10 ரூபா அந்த மாதிரி தான் பேசுகிறாங்க. போய் பிபின் அப்படி சொன்னா ஜிப்ரான் இல்லை ஜிப்ரான் கொல்ல வருவான்ல, அதுக்கு போகிறாங்க பிள்ளைக்கு. இது எலி பொறி மாதிரி இப்போ வச்சு குடி போகிறாங்க. சீசன் 2 தாண்டே. அவன் சிம்பாலிக்காக சொல்கிறாங்க ஜிப்ரான் வந்து அவரோட வீட்டுக்குள்ள ஒளிஞ்சு நிற்காரு பாம்பு போல. இவ்வளோ பார்த்துட்டு ஒழிஞ்சுங்கிறான். அன்சாரி அவனோட மாட்டிங்க கேர் போடாம. அறிவு எங்கே கூட்டின்னு போகிறாங்க? இவர் தானே உட்காந்து எடிட் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இவர் ஷார்ட் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக இல்லை பில்டப்பு துருவங்கள் பார்த்து மாதிரி ஒரு வச்சிருக்காரு. ரெட் ரிடெம்ஷன் அதான் அது ஜான் மாஸ்டர். സരി ഇവരെയാ ഒന്ന് റിയാക്ഷൻ பண்ணாரு പകത്തൂരാണ് ചെവി നിറച്ചും കരച്ചില്ല ബിബിനെ കുഞ്ഞി കൊച്ചുങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുള്ള കരച്ചിൽ പേടി തോന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കൊച്ചുങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതവും വിധിയും പരസ്പരം വെച്ച് മാറ്റിയത് നിന്റെ സാറാമ്മച്ചിയ ഈ കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം കൂടി തലയിൽ കയറിയെന്ന് കരയാൻ സാറാംശ എന്നോട് എന്നാ ചെയ്തിട്ടാ തോന്നലാണ് നീ എണ്ണമിട്ട് മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ചേർത്ത് ഡയറിയിൽ ഞാൻ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ തെളിവുകളാ ബിബിൻ കഴിവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നീ ഒന്നുമാകാതെ പോയതും എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബിബിൻ ഭിത്തിയിലെ അവസാനത്തെ കളത്തിൽ നീയുമുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം പകരം കിട്ടിയ പെണ്ണിനോട് ചേർത്ത് നിന്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും വിവരങ്ങളും ബിബിൻ എന്താ ഇത് ഇപ്പോൾ മൊട്ട അഷ്ടിക്கிறான்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் டோப்பா அஷ்டிக்கிறான் ഏത് നേരം തള്ളയുടെ കൊലച്ചിരിയാ ചെവി നിറച്ചു ഐസാറിന് കേൾക്കാൻ പറ്റിയല്ല സാറിലല്ലോ ഞാനല്ലേ ഇവരെ കൊന്നേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരർഹതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലൊന്നാം നമ്പറുകാരി എൻ്റെ സാറാംചിയായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊന്ന അവളെ മാത്രമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്നാന്ന് ഐസാറിന് അറിയാം അല്ലേ കമോൺ ഐസാറെ ഞാൻ ഈ കളിയെല്ലാം കളിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ വരച്ചിട്ട വരയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ചുമ്മാ ജിബ്രാനെ മുന്നോട്ടിട്ട് തന്ന് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ സാറെന്ന് പറയാനാണോ ഇവിടെ ഇല്ല സാർ അവൻ ചത്തു വിനോ സാറേ അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ചുട്ടാകുന്ന ചെയ്ത കൊല്ലമെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു പറയും അതിനുള്ള കാരണവും നടക്കുമോ സാറേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ചാവണ്ടേ ഇതെല്ലാം കുഴിച്ചു കൂടാല്ലോ അല്ലേ സാറേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ടേ ഞാൻ അവസാനിച്ചാലും ഈ കളി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ എൻ്റെ ചാവുറപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ സാറേ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் சீசன் 2
ഇപ്പോൾ വിനോദ് ഗണ്ണെത്തി സുട്ടുവാണ്. നീ ഓർപ്പിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിച്ചോളാം. എന്ത് വേണമെന്ന്, എങ്ങനെ വേണമെന്ന്. അത് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കാനുള്ള വഴിയും എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിനോദ് പങ്കി ആക്ഷന് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമല്ലല്ലോ സാറേ. വിനോദ് നോ വിനോദ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ദ ഗൺ. நான் அவருக்கு அங்கே தனியாக இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அமைச்சிருப்பாங்க. கேள்வி கண்ணு வச்சு நீ ஏன்டா பதறாரு? എനിക്കുള്ള ഓർഡർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നല്ലോ സാർ, കൊല്ലാനായിരുന്നു. ആ ഓർഡർ തന്നവർ തന്നെ അതിനുള്ള ആയുധവും തന്നു. ചെയ്യുന്ന കാര്യം 100% ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു മടിയും തോന്നിയില്ല സാർ. ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരെ പറ്റി അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവർ ചാവണം സാർ. ഇവ മാത്രമായിരുന്നു വഴി വിനോദ്. ഇനിയുള്ള കളി തുടർന്നത് ആരെന്നറിയാൻ അതാണ് നീ ഇല്ലാതാക്കിയത്. സ്വയം കളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താകാൻ ഉറപ്പിച്ചാണ് അവൻ നമ്മളിങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത്. നമ്മൾ തോറ്റുപോയി എന്ന് അറിയിക്കാൻ, നമ്മളെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ. തുടങ്ങിയതല്ലോ വിനോദ്. സാറുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഭാഗ്യയായി കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള 1000-ലധികം ആളുകൾ, കൊലപാതകയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അത്രയും തന്നെ ആളുകൾ. ரெட் எல்லாம் தூக்கிடுறானு நினைக்கிறேன் பிஜிஎம். இறங்கடா. என்னடா கருப்பாடி உள்ள போகலாம். என்னடா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ருபினுக்கு கொடுக்கணுமா? வின் பண்ண எதுடா இவ்வளோ போடுறாங்க? எல்லாருக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிருமா? பிபின் என் பேரும் பிபின் தான். போன எபிசோட்ல சொல்லிட்டேன் போடா. கேமரா வச்சிருக்கோம் பாருங்க. பிராங்க் பண்றோம். ஆன்டி கிளைமாக்ஸ் 1000 பேபிஸ். அதான் போன எபிசோட் சொன்ன மாதிரி தான். இன்னைக்கு வந்து கான்ஃபரன்ட்ரேஷனே சீசன் 2. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் கன்ஃபார்மாக சீசன் 2 நான் பார்க்க மாட்டேன். பேர் சொல்லிட்டு சத்தியமாக நான் பார்க்க மாட்டேன். எண்ட் இஸ் நெவர் த எண்ட் இஸ் நெவர் தி எண்டா? இல்லை கடைசியாக அந்த புக்ஸ் இவர் என்ன அந்த எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சார் அவர். ஆக்சுவலி அது என்னன்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சாரா மச்சி புக் எழுதியிருந்தாங்க. சாரா மச்சி செத்த உடனே பிபின் கிட்ட வந்துச்சு. இப்போ பிபின் செத்த உடனே இவன் இன்னொரு பிபின் கிட்ட போயிடுக்கா? இன்னொரு பிபின் இல்லை, அவன் இதுதான் நினைக்கிறேன்டா, ஜிப்ரானா அவன் தான் நினைக்கிறேன். அவன் தான் சொல்லிட்டானேடா ஒரு வருஷம் முன்னாடி கொண்டு எரிச்சிட்டேன்னு. நம்ம ஆனால் அவனை மாதிரி தானே இருக்குது. மேபி இன்னொரு பர்சனுக்கு போயிருக்கு. அவ்வளோ பிபின்ற இன்னொரு பர்சனுக்கு போயிருக்கு. ஓகேவா? கூட அந்த ஹெல்ப் பண்ணுறது அந்த போலீஸ் தான் கூட உள்ள இருந்து அதுவும் டவுட்டாக தான் இருக்குது. ஏன் அவர் எடுத்தாரு கண்ணு இது பண்ணாரு ஒன்றும் புரியலானு. ஒருவேளை வந்து அந்த இவர் கொண்டுட்டார்ல, நல்ல த்ரில்லர்ஸ் விட்டுருப்பான். என்ன இல்லைடா அது என்னன்னா மேபி இப்போ அவனை சுட்டாங்களே போலீஸு. ஸோ இந்த பையனுக்கும் அவங்க சண்டை நடந்து 2 பேரும் மாற்றி மாற்றி சுட்டுனானுங்க. அந்த பையனை எதுக்குடா கொண்டாங்க? எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு. கொல்லடா ஒன்றும் அவனை சும்மா ஓப்பனில் விட்டுருக்காங்க. சும்மா அவன் ஏதோ கொல்ல தான் போகிறான் அவன். சரி ஓகே, நம்ம சீசன் 2 வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்போம் சேனலில். சரி இது என்னதான் எண்டிங் சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்து என்ன புரிஞ்சுதோ அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு கிளிஃப்ஹேங்கர்ஸ் ஓகே, நான் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் ஆனால் ஷார்ட் பண்ணிடலாம். ஷார்ட் பண்ணுறதை விட ரொம்ப டூ ப்ரெடிக்டபிள். போன இந்த இதுவே வந்து நீங்கள் போன எபிசோட் ரிவ்யூ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே தெரிஞ்சிச்சு தான் நடக்க போகுது, பச்சையாக தெரிஞ்சிச்சு. ஓகேவா? ஸ்க்ரீன் பிளேல வந்து பண்ணோம், அதுவும் இல்லை. ரொம்ப இது வந்து நந்து போயிட்டு கன் எடுத்து கன்னு மறக்க மாட்டான் வெற்றி. அது காரணம் டேய் என்னடா எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார்ட். அதான் த்ரில்லராக கிளிஃப்ஹேங்கரில் முடியலாம். ஆனால் வந்து ரொம்ப ப்ரெடிக்டபிள் கிளிஃப்ஹேங்கரில் முடியக்கூடாது.
தெரிஞ்சிச்சு ஒரு 3 எபிசோடு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பாதி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிச்சு இதுதான் எண்டிங் தான் நடக்கும். இல்லை அவர் கொலை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக அவன் கெட்டவங்க அதனால் நான் கொலை பண்ணுறேன்னா என்னடா இது ஒன்றும் புரியல. அப்போ ஊரில் மற்றவங்களாம் நல்லவங்க இல்லை. அது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அந்த ஸ்டோரி ரைட்டரும் இவரும் கூட எடுத்துக்கோங்க, அந்த ஆக்டரோட ஸ்டோரி எடுத்துக்கோங்க, 2 பேரும் வந்து பிடிக்கல, மேரேஜ் பிடிக்கல, அவங்க பாட்டு ஏதாவது பிரேக்கப் பண்ணிட்டு கூட போயிடலாம். இப்போ மற்ற பேட்டர்ன் தான் பார்த்தோன்னா ஒருத்தன் நல்லா இருக்கான் ஒருத்தன் நல்லா இல்லை. இப்போ கடைசியாக வந்து அந்த சனல் ஒன்று அவன் வந்து இதில் தான் செத்து போயிட்டான். கரெக்டாக நேச்சர் அமிட்டிஸில் தான் செத்து போயிட்டான். ஃப்ளட்டு வந்து தண்ணி வந்து செத்து போயிட்டான். அதுக்கு எதுக்கு இன்னொருத்தனை கொள்ளணும்? இன்னொரு அவன் அதே டேட்ல வந்து அந்த கிரிபனா ஜிப்ரான் அவனை வந்து சாவச்சிருக்காரு. அதுதான் நாங்கள் செகண்ட் இல்லை எதுக்கு புரியுதா? இப்போ மற்றவங்களாம் பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் குட்டா இருக்காரு, ஒருத்தர் வந்து அந்த லைஃப்பை ஸ்வாப் பண்ணதுனால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அதனால வந்து அவனுக்கு இல்லாத லக்ஸரிஸ் இந்த ஸ்வாப்னால தான் ஆச்சு. ஸோ நான் அவனை கொள்றேன். ஒருத்தனோட லைஃபே காலி, இன்னொருத்தனோட லைஃப் ஃபுட்டு காலி. சரியா? அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு 2 மர்டர் வந்து கரெக்டாக இருந்தது. அந்த பேட்டர்ன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஓகே, பிபின் வாஸ் டூயிங் சம்திங் குட் அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து பிபின் எதுக்கு பண்றாரு, ஏன்னா என்ன ஒரு ஒன்றுமே ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் நல்லா இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். நல்ல ஒரு ஹைப் இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுல் இருக்கணும். அதுதான் மேபி செகண்ட் சீசன் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான ரீசன் இருக்கும். ஆனால் அதுக்குன்னு 6 எபிசோடாக வந்து இழுத்துட்டு இதுதான் இப்போ சொல்லுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு கட்சியிலலாம் அந்த வினோத் சூரை தான் பச்சையாக தெரிஞ்சிச்சு அவர் சுட போறாரு வினோத். ஏன்னா போயிட்டு அவர் அழகாக ஒரு ஹை கிரவுண்டில் நின்னாரு, இவங்கெல்லாம் லோ கிரவுண்டில் நின்னாங்க, இவர் கன் எடுத்து வச்சாரு, அவர் கன் எடுத்தாரு. எத்தனை ரஜினி எவ்வளோ நீங்கள் பார்த்துக்கல RDR 2 தான் வந்து நாங்கள் ஆமாம் RDR 2 நாங்கள் எத்தனை டியூல் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது எங்களுக்கு. இது ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு சீரீஸ் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்ல சீரீஸாக பார்க்கலாம். அண்டல் திஸ் ஏரி சரிங்க. ஒரே வாட்டி அந்த பிஜிஎம் பண்ணிடுறேன். 1000 குழந்தைகள் செஞ்சுட்டீங்கடா. அந்த 1000ல் நானே இருந்த செத்துருப்பேன் சொல்றா. ரஹ்மான் ஸ்லோமோ சார் எங்கேயும் இல்லைங்க சார், நானே முடிச்சிடுறேன் சார். கண்டு நானே இருந்து சார் நானே சொல்லிடுறேன். அவர் இப்படி பார்க்க அடிப்பாங்க, அந்த மறக்க மாட்டான். நான் காரை பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஜூஸ் குஷின் எதுக்கு பில்டப் இப்போ அந்த இடத்துல இல்லை நீ அப்போதான் கரெக்டாக சொல்லியிருந்த பத்தியா இந்த மாதிரி வந்து எதுக்கு இது இவர் தானே மெயின் கேரக்டர், இவர் போயிட்டு கேட்கலாம், அதனால தான் அங்கே போயிட்டு கேட்டு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னு பார்த்தில உனக்கு தெரியாமல் நாங்கள் நின்றுக்கிறாரு. அவர் சமயம் சொன்னார் பத்தியா, அவர் டீட்டெயில் தெரியலையா அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு. சரி ஜூஸ் குடிங்க, ஜூஸ் குடிச்சிட்டு அந்த பையனுக்கு ஏதோ டீட்டெயில் தெரியுமா எழுதி வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு கேஷுவலாக. சரி விடு. ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை 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 பை.